Dari Selangor ingin ke Melaka, pergi ke Melaka menaiki kereta. Dari biasa ke istimewa, pasti kerana inovasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan buat semua. Saya Muhammad Umar bin Muhammad Nazri. Dan saya Hazif Danish bin Darwis. Kami merupakan Apple Tech Leaders MCKK. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton di saluran MCKK Create. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Program MCKK Creativity and Innovation with Apple Technology merupakan satu inisiatif pembangunan pelajar dalam bidang kreativiti serta pembudayaan bakat pelajar dalam bidang kreativiti dalam pembelajaran. Program ini merupakan satu anjakan paradigma yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu pelajar-pelajar MCKK agar lebih mahir menggunakan teknologi dalam ekosistem Apple seperti iPad dan juga Mac untuk tujuan pengajaran dan juga pembelajaran. Program ini sebenarnya telah melibatkan semua warga MCKK, merangkumi pelajar dan juga guru. Pelbagai hasil telah dicipta oleh para pelajar berkolaborasikan guru dengan menggunakan apps-apps yang tersedia dalam iPad seperti GarageBand, Clips, Reality Composer dan sebagainya. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, showcase kita akan dimulakan dengan tayangan video sorotan yang telah disediakan oleh saudara Adam Azamuddin. Untuk pengetahuan anda, MCKK Creative Week akan dianjurkan sebanyak 2 kali setahun secara bootcamp untuk semua pelajar secara berkumpulan bekerjasama dengan guru bagi mencipta kandungan pembelajaran secara video untuk dikongsikan kepada rakan-rakan lain. Sehingga kini, sebanyak 55 video yang telah dihasilkan Baik, seterusnya, mari kita lihat pula satu hasil daripada saudara Lutfi Adib iaitu pelajar tingkatan 3. Hasil animasi yang menggunakan ciri animasi di keynote ini telah memenangi MCKK Learning Fest 2021 kategori video ilustrasi kreatif. Mari kita saksikannya bersama.
para penonton, sekarang ni kita akan saksikan pemenang video kreatif MCKK Creative Week yang melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 4 sesi persekolahan 2021. Jom kita tengok sama-sama. Ini Mukmin. Mukmin merupakan seorang graduan baharu ijazah sarjana muda. Lumrah seorang siswazah selepas tamat pengajian sudah tentu hendak mencari pekerjaan untuk menjara hidup. Pada mulanya, jalan hidupnya kelihatan cerah kerana pasti akan mendapat pekerjaan yang baik dengan ijazahnya. Alangkah malang tidak berbau, pandemik mula melanda. Ekonomi merudum teruk, peluang pekerjaan semakin sedikit. Mukmin kegelisahan. Keadaan begini membuatkan dirinya sukar mencari pendapatan. Sudah jatuh ditimpa tangga, dirinya pula terjerat dengan perbelanjaan tetap, hutang piti-pitian yang tertunggak dan kos sewaan rumah yang tidak dilangsaikan. Jika tidak dilangsaikan, namanya akan disenarai hitam oleh bank. Mukmin hampir mengalah. Dia teringat akan rakannya Jenny, kenalan lama sewaktu di universiti. Pendapatan allowance Jenny tidaklah sebanyak mana, namun kewangannya seperti tidak pernah habis. Mukmin mendapatkan khidmat nasihat. Tanpa dia sangka, sungguh banyak nasihat dia dapat berkenaan pengurusan kewangan. Suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Jenny menasihatkan Mukmin untuk memulakan matlamat kewangan jangka pendek bagi setahun pertama dan menetapkan matlamat kewangan jangka panjang buat 5 tahun seterusnya. Jenny juga menasihatkan Mukmin untuk mengamalkan konsep SMART. Apa tu konsep SMART? Konsep SMART ialah specific, measurable, attainable, realistic dan juga time bound. Ia ialah sebuah konsep matlamat kewangan untuk menguruskan wang dengan efisien. Kini, Mukmin berwajah baharu, lebih semangat untuk memulakan semula. Dia sedar yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Jenny memperkenalkan Mukmin kepada Encik Tan, pengusaha kedai motosikal di tengah bandaraya Bukit Bintang. Tidak cukup sekadar itu, dia percaya bagi menampung perbelanjaan tetap, dia mula bekerja sebagai guru tuition separuh masa. Dia juga turut mengurangkan perbelanjaan tidak tetap seperti bil elektrik dan juga kos makanan. Alhamdulillah, dengan nasihat daripada Jenny dan bantuan daripada Encik Tan, Mukmin kini berjaya melangsaikan segala masalahnya. Mukmin kini hidup bahagia. Oleh itu, sekian, terima kasih. Wah, kreatif betul lah budak MCKK ni, Umar. Para penonton, kalau nak tahu kan, mereka ni telah menggunakan apps Keynote, iMovie, GarageBand dekat iPad. Karya animasi ini telah dihasilkan oleh saudara Muhaimin, Arif Zikri, Irfan Darwish di bawah bimbingan guru mentor mereka iaitu Cikgu Azhar. Rakan-rakan semua, tak lengkaplah sesuatu showcase kalau tak ada persembahan kan? Maka, dengan itu, marilah kita sama-sama menyaksikan satu pertunjukan dari pasukan MCK Mini iPad Orchestra oleh saudara Jordan Farrell, saudaraku Daniel, saudara Danish, saudara Faid dan saudara Akid secara live. Dipersilakan.
Wah, menarik sekali persembahan yang dilakukan oleh adik-adik kita sebentar tadi kan Hazif? Betul-betul. Memang betul lah orang cakap kan, kecil-kecil ni cili padi. Sebenarnya, iPad ni telah banyak membantu pelajar MCKK untuk belajar muzik dengan lebih berkesan dengan penggunaan aplikasi GarageBand. Mak, tahu tak podcast tu apa? Apa tu? Podcast ni kan ialah sebuah medium penyampaian maklumat yang berbentuk audio. Dia macam radio, tapi bukan. Para penonton, kalau nak tahu dengan lebih jelas kan, jom kita tengok satu program Collect Podcast yang diketuai oleh saudara Khalif. Assalamualaikum and a very good morning. My name is Khalif bin Khairul and I'm the representative of Collect Podcast. What is Collect Podcast, you may ask? It's simple. Collect Podcast is a podcast initiated by the Malay College Kolakangsa that enables students to voice out their opinions, stories, or any subjects on the matter. So, what I'm here to tell you today is the benefits, the aims, and my urges for you guys at home to listen to Collect Podcast. So first of all, what is our aim during this podcast itself? So number one, we want to allow students to increase their language and to encourage them to be more open-minded. We believe that the students of Malay College Kolakangsa should be more open-minded and should be able to talk more about their topics, talk more about their opinions on current matters. Number two is that it allows the listeners, parents, teachers, or maybe other school students to know and to understand the minds of Malay College students and how it produces students who are very capable, very international, and able to voice out their opinions. Collect Podcast has a lot of contents. Just last week, we've done contents about economic sanctions. Other than that, we've also done podcasts about AI and the effects it has on the humans around us. Maybe in the future, we'll talk even more about the current issues such as LGBT, such as feminism, and anything that happens either in Malaysia or around the globe. Lastly, I would like to urge everyone back at home, the listeners who are watching this message right now, to listen and subscribe to Call It Podcast. It's easy. You can find this Call It Podcast mostly on Apple Podcasts or on Spotify itself. Don't worry, we post every week, maybe twice, three times. Our aim is to make you comfortable in listening to us. Whether you're doing your housework, whether you're doing some chores or doing homework, we want you to be able to listen to us. We want you to be able to learn with us so that you can do your work easy as possible. So I urge everyone to listen to us, to subscribe, because this is an opportunity that does not come by easily by everyone. I mean, I don't know about you guys, but I don't see any other SBP doing podcasts. So with that being said, after Malay College has their so I don't know about you guys, but I don't see any other SBP schools making podcasts like this. So take this opportunity, learn more about the Malay College students and the reasons why they learn about these cultural or current matters around the globe. And with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiat Sapientia Virtus. Okay, right. Buat penonton yang cantik-cantik dan kacak-kacak kat luar sana, sebenarnya ni kan, podcast ni telah menggunakan aplikasi GarageBand tau. Lepas ni sambil exercise pun kita dapat belajar, sambil kita basuh kain pun boleh dengar podcast. Dengan adanya teknologi TWS ataupun earphone tanpa wayar, pembelajaran lepas ni akan jadi lebih mudah. Kat mana-mana saja. Macam kita biasa dengar lah, 2-in-1. Wah, menarik betul. Jangan lupa untuk subscribe Collect Podcast di Apple Podcast tau. Sekarang ni kita tengok filem pendek pula. Nak tak? Betul ke Umar? Saya ni peminat filem pendek. Baguslah macam tu. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita saksikannya bersama-sama.
peace. Everyone deserves a peace. And from peace, we can get happiness. But peace is not an easy thing that we can get. And that's me, just an ordinary student. And three of them, I think you know who they are. What an unfortunate. Peace or freedom is a fundamental and essential thing that a person is entitled to have. Misunderstandings in a group can lead to loss of peace, and in turn will lead to division and resentment. There is many ways to keep the peace, like don't engage the violence and always treat people with kindness. Understanding and good relation between a person can always maintain peace at all times. After all, damai itu indah. Buat pengetahuan penonton semua, MCKK ni ada sebuah monumen yang dikenali dengan nama Peace Wall tau, yang juga merupakan satu simbolik kepada kedamaian di MCKK. Video tadi dihasilkan menerusi app iMovie oleh Arif Daniel, Muhammad Kawim, Muhammad Ismail Haidar dan Wan Alif, pelajar tingkatan 2 dengan bimbingan Cikgu Razif. Sekarang ni kan, kita akan tengok pula satu karya naib Johan MCKK Creative Week yang telah dihasilkan oleh saudara Arif Fauzan, Hazman Yuzairi, Afiq Rizal di bawah bimbingan Cikgu Rosman Fitri. Jom kita tengok. Kakoku ni wa toku ni gengo ya kakikata ni motozoite dokuji no identity ga ari. Nihon de wa hiragana, katakana, kanji ga arimasu. Kyou wa shodo no geijutsu de aru shodo ni suete o hanashi shimasu. Shodo no dento de aru shodo wa 6世紀に中学から初めて日本に持ち込まれました。今日ほとんどの日本人は手紙や書類にボールペン、鉛筆、ペンを使っています。しかし、書道は依然とし日本の文化の伝統的な部分です。書道の特徴は何ですか？作家はより暗いまたはより明るい色のインクで書くことができ、言葉に深みのある感覚を生み出すことができます。これにより作品は風景画のようにも見えます。書道は人々が日本語を学ぶのを助け、
心を落ち着かせる芸術の一形態です。それも多くの人の趣味にあり、観光客や外国に人に人気があります。一例として、これらのマレーとの生徒は書道を行い、日本人の先生に案内されています。書道をするの必要なのは筆と墨と紙だけです。書道ブラシは様々な種類の動物の毛で構成されています。医者自身に基づいたブラシを選択することをお勧めします。書道の基本的なステップは安定した姿勢をとり、左手を紙の上に置くことです。次に右手の最初の3本の指に牧場を入れます。次にブラシを通り、ハンドルのちょいで人差し指と中指を片側に、親指を反対側に向けてブラシを持ちます。最後に書いてください。ご覧のように生徒たちは漢字で書いていて、それぞれが意味や記号を表しています。水、お、山、年齢、生物、習慣の異なる人なら誰でも春流を楽しむことができます。あなたがやりたいことをして、懸命で適切な方法であなたの人生を楽しんでください。私たちが自分たちを預かったとき、私たちは他の伝統や文化に感謝しなければなりません。常に新しいことに挑戦し、よりオープンマインドで知識を深めることを学び続けてください。私たちは先生のロスマンフェティのシッターでグループ37から来ました。そして私たちはあなたが私たちのビデオを楽しんでくれることを願っています。それは今のところ全てです。ありがとうございます。Wah, kreatif lah video tadi. Untuk penghasilan video ni kan, penggunaan Everyone Can Create telah pun dilakukan oleh mereka secara percuma di Apple Books. Penonton, seiring proses pendigitalan dalam abad ke-21, kemahiran seni lukis secara digital merupakan satu kemahiran penting juga tau. Maka, mari kita sama-sama menyaksikan demonstrasi melukis secara digital oleh saudara Naufal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naufal from 563, and this is a campaign poster about digital awareness that I created using Sketch School and Keynote. With the help of iPad and Apple Pencil, creating this poster has helped me to create more productively. Steve Jobs once said, creativity is just connecting things. I hope this showcase can help you guys use this app to their full extent, and also help you guys create something extraordinary and meaningful and also impactful. And that's all for me. Thank you. Bye bye. Hai, aplikasi Keynote ini sangat user-friendly. Penonton, kita selalu dengar perkataan Apple Pencil ataupun Active Stylus dekat iPad. Siapa sangka bahawa kedua-dua benda ni kan akan memudahkan kita untuk melukis. Sekarang ni, kreativiti tak ada batasan dia. Jadi sebabkan tadi kita dah belajar tentang melukis, sekarang ni jom kita belajar untuk membuat nota menggunakan iPad. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naufal from 563, and this is a campaign poster about digital. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faidin bin Firosdin dari 29 The Malay College Kuala Kangsar. Ini hasil kerja saya. Aplikasi yang saya gunakan ialah Keynote. Keynote ni adalah satu app kreatif. Aplikasi Keynote ini sangat user-friendly dan juga memberi hasil yang sangat canggih dan estetik. Nota ini dihasilkan berdasarkan buku Sains Tingkatan 2 Bab 3 Nutrition, iaitu Classes of Weight. Fungsi yang paling saya gemari adalah fungsi drawing bersama Apple Pencil untuk menghasilkan nota digital. Nota yang berwarna-warni ditambah dengan grafik yang menarik akan menarik minat pembaca. Nota digital membolehkan murid memahami sesuatu konsep dan ilmu pengetahuan dengan cepat dan berkesan. Keynote ini sangat mudah dioperasikan, khususnya Keynote versi iPad direka bentuk arga optimal, digunakan dengan cara touch, tap, pinch, swipe dan drag and drop. Ciri-ciri transisinya pula memberikan kesan kualiti sinematik.
Untuk alat bantu komunikasi visual, ikonnya sangat cantik, desain-desain grafik dan catnya semua lengkap. Bekerja dengan Keynote tidaklah susah jika harus dipindahkan dari iPad ke komputer Mac atau laptop. Semua fail disinkronisasikan secara online. Wah, menarik kan nota digital menggunakan aplikasi Keynote pada iPad? Kita juga boleh menjadikan ia lebih menarik dan menyeronokkan dengan elemen animasi. Mari kita lihat hasil disunting oleh rakan saya, Nasib. Do you know that there are lots of stomata found in plant leaves? The stomata are tiny pores in plant tissue that allow for gas exchange. They help with photosynthesis and hydration. During the day, water diffuses into the guard cells through osmosis and causes both the guard cells to curve and open the stoma. At night or on a hot day, water diffuses out of the guard cells through osmosis and causes both the guard cells to become straight. This closes the stoma. The stoma is needed by plants to undergo transpiration. What would happen to plants if exposed to pollution? Saya telah menggunakan Keynote, anda seterusnya. Wah, sungguh menakjubkanlah video sebentar tadi. Syabas saudara Nasim. Hazif, dulu kan kita pakai pen dan kertas nak tulis nota kan? Tapi sekarang kan dah abad ke-21. Tak mainlah kertas-kertas ni. Sekarang ni kita pakai iPad je. Semua benda dalam iPad. Dalam iPad kan ada banyak aplikasi yang kita boleh pakai untuk buat nota. Bukan nota biasa-biasa tau. Nota yang kita boleh buat ni membuatkan kita lebih faham sebab ada ilustrasi yang menarik, ada warna dan sebagainya. Jadi, dengan itu, jom kita sama-sama saksikan video demonstrasi nota animasi menggunakan aplikasi Clips yang disediakan oleh saudara Arif Lutfi tingkatan 3. Wah, bukan sahaja nota digital, terus dijadikan animasi. Ini barulah pembelajaran secara digital. Para penonton, macam kita tahu kehidupan pada abad ke-21 ni mesti berkait rapat dengan penghasilan 3D. Tak kira lah kan, penghasilan sebatang pensel ke, sebuah kereta ke, semuanya mesti bermula dengan 3D. Dengan 3D inilah kita dapat menghasilkan AR yang mampu membenarkan penggunanya untuk melihat realiti.
Maka dengan itu, marilah sama-sama kita saksikan pembentangan yang menjurus kepada AR dalam pembelajaran STEM oleh saudara Arif Ikhwan dan Daniel Kamarul. Mereka menggunakan apps Reality Composer yang boleh dimuat turun dari Apple App Store. Jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum, ladies and gentlemen. We from the Malay College Kuala Kangsar, the Frostbite team, are here to present to you Project Break. It's an AR project created in Reality Composer, and we are going to present it to you. Without saying more, let's go on to the studio. 2, 3, 4. So, you might be wondering, where are we right now? So this is the MCKK Create Studio, where we will showcase our innovative AR projects all right here on this table. And you can do it anywhere too. So let us show you our project right now with no any other interruptions. Okay. So an innovation must solve a problem, and we are going to show you what our invention is for. Firstly, the increase in the human population and the advancement in infrastructure have greatly affected the current state of the ecosystem and general living of the world. This has raised problems upon problems, such as destruction of whole ecosystems merely for obtaining materials and land space for building more housing and structures to host more locations for people to work and live in. While at first we might see progress, the implications of deforestation, pollution, and extinction of both flora and fauna will destroy what's left of Mother Earth, and we must quickly combat this large problem. So what's our solution to this problem? Our product, Project Rick, is built to solve this problem. It's a portable building built with 100% recycled materials such as metal containers, light carbon fiber, and equipped with tools like wheels, drills, and ramps to make way for an easy and eco-friendly way of building structures. The portable and moddable design avoids the problem of using a lot of land space, allowing for structures to be built anywhere without disrupting nature. So, what are we really inspired by? Inspiration of these structure cars are from container houses that have been booming in popularity recently. So we thought to ourselves, what if the future infrastructure is this unused shipping containers that could be turned into beautiful homes and buildings? Crazy idea, isn't it? So now we will showcase you the AR demo of our model. Arif, why don't we take it outside? Now we showcase the AR demo of our model. As you can see, our model is built on the base of an unused light shipping container that we obtained from shipping docks, fitted in with 4 wheels for portability and a drill for digging down to provide support for building structures. The model moves using its wheels to its intended building space and digs down to provide a base if you want to build a strong structure. Usually, for a small structure, this is not needed. A second model comes along and can connect itself to the other model using a connector built in with the drills. Now you have a structure that is strong and can be even deconstructed using a ramp for the base and can be customized to build any structure design you want. Think of it as Legos for building in real life. Our AR model shows our ideas perfectly and showcases that this idea is something worthy of a product. So this is our best study lab, which is a 2-story computer lab that is fitted in with desktops and internet that allows for the future of education through technology. However, we think that only one computer lab is not enough for our school's future, and that is predicted to fully use technology as the main instrument in our education. To help the future of our school, we will apply the Project Rig concept in our school grounds. In this concept, we use Project Rig to build another computer lab beside the current one without hassle.
due to how our product simplifies the process of building structures and minimizes the destruction and pollution coming from building the computer lab due to how the product is designed to be green and puts the environment in first priority. With this concept, we can apply it to build more facilities to further advance our education without the hassle of building development, which could take years, and avoid damaging the environment around the school grounds that is very important for us. Furthermore, this concept can be used to build schools and buildings in remote locations, build emergency shelters and hospitals in countries that are in need for help, and many more concepts could be built due to how our product is incredibly flexible and can be used in many ways. Our future plan? We want to build more on variation of our size, exterior, interior, and functionality of our design, and create the future of infrastructure by applying our great minimalistic design to prevent further damage on our planet. Who knows, maybe we could save it. The future of the world is just in our hands, and through augmented reality, we just show you our next innovation for the world. So thank you for lending us a year. This is us, the Frostbite team from the Malay College Kuala Kangsar, and that's the future of the world. Peace. Hazif, awak nak tahu tak? Pada tahun lepas, sekolah kita telah menghantar satu pasukan untuk ke pertandingan National STEM AR Challenge tau. Dan kita telah memenangi tempat pertama. Kreatifnya mereka ni, idea yang mereka bawakan ialah sebuah pokok tiruan yang fungsinya serupa dengan pokok yang hidup sekarang. Jadi, jom kita sama-sama menyaksikan video yang telah dihasilkan oleh mereka yang diketuai oleh Saudara Fahim dan dibantu oleh Saudara Azri, Saudara Haris dan diri saya sendiri Umar, dibimbing oleh Cikgu Fairuz dan Cikgu Raja Nantini. One day, when I was just watching television, I saw a news that really touched my heart. The problem, which is poverty, that leads us to explore more about it. Poverty is a state or condition. Air pollution is a problem that affects life quality of all human beings on Earth. Polluted air. Enhancements by nanotechnology is used to make something that is edible from the produced carbohydrate. And lastly, gas pressure is used to collect carbon dioxide. Artificial tree work. Firstly, the root part will be planted in the soil. The product will absorb carbon dioxide, and the root part will absorb the water. Invention can solve our biggest problem effectively and successfully. So now I will show you our project. On the outside, firstly we have the air funnel. The air funnel will absorb carbon dioxide from the surrounding into the product. The solar panel will absorb sunlight and generate electricity. Now I will show you how the product will function from the inside part. And as you can see, the propeller is now spinning, which shows that our product is functioning. Now I will plant our product into the soil. So as you can see, there are several tanks that we put inside our product. Firstly, it is the reaction tank. This is where we produce our carbohydrate capsule, and the electrolysis tank is where we separate hydrogen and oxygen molecule. Now I will show you the outside part of the product and show you how our carbohydrate capsule is produced. Firstly, the carbohydrate capsule sign will blink, and we can take our carbohydrate capsule inside the container. After done using our product, we can take it back out from the soil. Besides that,
Our artificial tree has its future plans. With research and development, artificial tree will not only be able to be used on Earth but has the potential to help the Mars colonization in the future too. As you can see, Mars surfaces atmospheric content, so we can imitate the tree accurately. So the artificial tree. Umar, awak kan menangkan pertandingan ni. Jadi apa hadiahnya? Ini yang menariknya. Kami dapat 5 biji iPad. Tapi itu semua tak penting. Apa yang lebih penting ialah pengalaman pembelajaran yang sangat berharga itu. App Reality Composer daripada Apple ni sangat membantu kami. Satu lagi berkaitan STEM dan penyelesaian masalah. Tahukah anda, di iPad ada app yang dikenali sebagai Swift Playgrounds. Rakan-rakan boleh memuat turun app tersebut untuk belajar asas ilmu pengekodan. Sekarang, mari kita saksikan idea STEM oleh Swift Coding Club, pembentangan oleh Hazim Ruzaimi, Mio Halif dan Iman Razik. Sebelum tu, nak tahu tak, salah seorang ahli mereka telah memenangi pertandingan pengekodan di drone iCoding dalam Star Convex baru-baru ini. Mari kita lihat sama-sama. Everyone can code. A model from Apple is a model that we use to generate this idea. And now we are in the prototype phase where we are focusing on the desired style and how to build this app. As a student, we are faced with many different hardships and obstacles that we have to overcome. However, we here at MCKK came up with a solution. We came up with an app that will help us to tackle these problems that all of us students face as a whole. Using the app design journal, we created a social media platform known as Ilmu, in which students can share their notes with others, search for notes on subjects that they don't understand, have discussions, share studying tips, and keep track of their productivity. This app can help tackle all the problems stated previously, as well as provide additional benefits. Let's start with a rough overview of what our app will look like. Now, the first thing you'll see when opening up the app is the login page. If you already have an account, or you can just put in your login credentials. But if you don't have an account, you can sign up. Now, let's move on to the main thing of this app, the home page. Now, the home page is one of the most crucial things in this app because that's where all the things are happening. The note sharing and the note uploading will take place here, as well as the discussions. Now, you can scroll through all the uploaded notes will appear on your homepage, and you are able to scroll through them with ease. You can also search up for other people's notes on specific topics in the search bar. It also has a feature which allows us to have discussions. You are able to chat with other students on related topics in which you don't understand. And lastly, one of Ilmu's most special features is its productivity tracker. This productivity tracker allows students to keep track of their studies and time, allowing them to help them focus whenever they are committed to studying. To conclude, all of these notes will be beneficial to all students. Para penonton yang kacak dan cantik sekalian, sekarang ni kita akan melancarkan program MCKK Creativity and Innovation with Apple Technology yang akan dirasmikan oleh YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Assalamualaikum. Kami pasukan negara Semen itu. Kami pasukan mini orkestra MCKK. Nama saya Bilal Naib.
Saya Syakir. Nama saya Faid. Saya Muhammad Akil Akili. Kami akan membawakan satu lagu. Izinkan kami untuk memulai bersama. Seterusnya kita akan saksikan persembahan PR daripada Pengajar Tingkatan 4. So, Assalamualaikum sir, and this is our ER Identity Project RIP, which is a portable building unit structure that is using containers as the main base for creating structures. So as you can see here, this is our product. So I want you to come here because I want to show you something. So this is our ER model. Wow. So we see we use this portable container homes and build them. So try this method. Press it. Press the. And it builds itself because it has wheels and can build structures easily. So there is no hassle of building structures that take a long time, like months. So this can be made in weeks. And this is our product to simplify and encourage the green environment for our school and the world. So there's many uses of this. You can build hospitals, schools, homes, and there's a lot because it is customizable and can be created to do anything. And that's our product. What do you think, sir? Right, thank you, sir. So if you're interested, you can talk to me. Maybe this idea will go on to the worldwide. Thank you very much. Maybe seterusnya kita akan teruskan dengan majlis pelancaran. Untuk MCKK Presenting Creativity and Innovation Showcase dijemput untuk YB dan sign. Kat sini saya.
yang membimbing. Yang buat lagi saya adalah kita sebelum ni dipakai kerja minimum kelas semua. Ada satu lagi perkara menarik yang akan ditunjukkan oleh saudara Lutfi Adib, pemenang Learning Fest kita tadi. Mari kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lutfi Adib bin Aminuddin, pelajar tingkatan 3 di Malay College Kuala Kangsar. Tentu anda semua telah melihat poster MCKK Showcase Day 2022, bukan? Tahukah anda, saya hanya menggunakan aplikasi kini yang ada di iPad dan juga Apple Pencil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini adalah rakaman timelapse proses menghasilkan banner menggunakan aplikasi Keynote di dalam iPad. Lakaran grafik dimulakan dengan melukis latar belakang pemandangan gunung, bukit dan kehijauan alam. Ton warna dimasukkan supaya ia nampak lebih menarik. Lakaran piece wall pula dibuat dengan menyurih atau trace ke atas gambar piece wall yang asal. Ia bagi menghasilkan lakaran dalam format Keynote yang lebih mudah untuk diubah suai dan disusun semula. Seterusnya, warna dimasukkan ke atas lakaran big school dan melakar gambar pelajar sebagai sebahagian objek dalam banner. Lakaran big 3 ditambah untuk memperlihatkan satu lagi identiti MCKK. Semua lakaran objek dibuat di dalam slide lain sebelum dibawa masuk dan disusun di slide lakaran banner. Objek tambahan seperti rumput-rumput dan bunga ditambah untuk mencantikkan lagi banner berkenaan. Semua objek dan tulisan di atas banner disusun supaya ia nampak seimbang dan sekatu. Sekian, terima kasih. Saya percaya dengan digital drawing, saya dapat menghasilkan karya yang lebih pantas dan berkualiti tinggi. Terima kasih iPad. Maka hadirin, berakhirlah showcase kita pada hari ini. Diharapkan agar showcase kita ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada kita dalam merealisasikan impian negara, iaitu untuk melahirkan anak bangsa yang berjiwa revolusi industri 4.0 melalui ADS. Dan sebelum terlupa, jangan lupa untuk melayari website distinguishmckk.edu.my. Anda boleh lihat domain di paparan di bawah berkaitan inisiatif MCKK Creativity and Innovation with Apple Technology. Semoga hasrat MCKK untuk menjadi Apple Distinguished School ataupun ADS di bawah KPM yang ketiga telah pun tercapai, insya-Allah. Pohon berangan, tempat bertemu, girang dirasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bagi pihak kami, ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran sepanjang showcase berlangsung. Dan jangan lupa untuk manfaatkan teknologi di tangan anda untuk perkara yang bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.